Minister Ron Kaute. Speaker sir, I rise today to speak on the resolution moved by our colleague Baba Alex Sikir, Krishna Sarkar and Ullas Tuekar. Speaker sir, सगळ्यांनी आपले विषय मांडित गेल्या, so I will try to be very brief and crisp. Scientifically, emotionally, सगळे आसा, टेक्निकली म्हाका दिसता आमचो WID मिनिस्टर उलयतलोच. आणि मादेच्या बाबतींत स्पीकर सर एक उलोवच्या पयलीं एज अ हावस वी हॅव टू नो हाव वी आर कॅरिंग आउट आवर प्रोसिडींग्स. रुल्स ऑफ प्रोसिजर एंड कंडक्ट ऑफ बिझनेस जेन्ना व्हेरी क्लियर आसता. आज सद्या चडसो पॉलिटिकल एजेंडा उलोवच्या पेक्षा और इश्यूज उलोवच्या पेक्षा सोशल मिडिया पॉलिटिक्स हॅव बिकम मोर इम्पॉर्टंट फॉर सर्टन रिजनल पार्टीज. आनी ताच्या खातीर स्पीकर सर खंयची तरी सेक्शनां घालप, भायर वचून वेगळें बोवाळ करप, भितर येवन वेगळें करप, हें जेन्ना जाता इट गिव्स अ डिफरंट वे ऑफ थिंकींग बिकॉज द हावस इज बींग वॉच्ड बाय पीपल. वेदर इट इज गोवा, वेदर इट इज कर्नाटका, टेलिकॉम हॅज अलाउड यू टू सी द प्रोसिडींग्स. आनी तेन्ना असले प्रोसिडींग जेन्ना जावंक लागता आमी लोकां फुडें नजरेन एक व्हेरी क्लियर दाखयता की आमी हांगा एक ना म्हणून. आनी समज आमी एक ना स्पीकर सर जाल्यार फुडलो विशय कितें उलोवपाचो. आज जेन्ना रेजोल्यूशन सरकारानूच मूव केला and every person is given a chance to put his things ahead, I think it is an opportunity for all of us to come together. Speaker sir, जेन्ना एक मॅच चालू असता, फुटबॉल आसूं नाल्यार क्रिकेट, आमी गोंयकार सगळे एक येता नाल्यार भारत देश सगळे एक येता आनी वी आर चियरिंग टुगेदर. वेन वी आर हॅविंग अवर इंटरनल मॅचीस वी मे फायट इट आउट, बट वेन वी फायट विथ द ओपोनंट वी आर ऑल टुगेदर. Today is the time for us to play that same team Goa, to say that we are all together on one aspect of Madai. Madai आमची आवय, मादय म्हणजे मांडोवी, मादय म्हणजे कितलेशेच बाब गोविंदान बऱ्या उतरांनी पोयमान सांगून दिलें. आनी मादयची वळख करपाक खंयच्याच गोंयकाराक सांगपाची गरज ना, कित्याक हें अस्मितायेचें जावं अस्तित्वाचें जावं एवरीथींग मूव्स अरावंड दीस. Madai is not only about drinking water, it takes care of your ecology, it takes care of your environment, it takes care of flora and fauna, it takes care of many things. पूण कर्नाटकाच्यान गोंया पावता आसतना 111 किलोमिटरची मादय, जातून 76 किलोमिटर 76 किलोमिटर्स ऑफ मादय इज इन गोवा and 35 kilometers in Karnataka. Karnataka being a bigger state is trying to bulldoze. Is very clear that we need to make our stand very clear and crisp. स्पीकर सर 32 का 30 वर्सांचो आशिल्लो, 2006च्या न्ही सुरू, वेगळे वेगळे पॉलिटिकल आयले, पार्टीज आयले, बाकीचे आयले. But on certain things, the House has always taken a united stand. We may differ in many opinions or policy matters, but when it comes to the issue of our identity, we have to be there together. Speaker sir, आज आमी आमच्या ओन इंजिनियरांचेर जे रिपोर्ट तयार करता, तांचेर एप्रिहेन्शन कास्ट करता. कोण भायलो, कोण गोंयचो, हें तयार जावंक लागता. If we are not having a trust factor within the team Goa, where is the question of fighting the battle out? आणि आज जेन्ना ह्या मादयच्या विशयाचेर हांव जेन्ना ऑपोजिशन आशिल्लो तेन्ना सुद्दां आय हॅव एन्श्युअर्ड दॅट वी टेक इट टू अ जजमेंटल पार्ट वेर वी गेट जस्टीस फॉर गोवा. आमी आमचो विशय तेन्नाय घेतला, तेन्नाय झगडल्या. आज सरकारान जेन्ना आसता वी आर नॉट एबल टू कम ऑन द रोड्स, वी आर एन्श्युअरिंग दॅट वी टॉक टू आवर चीफ मिनिस्टर whom we have full trust, who will take up the issue judiciously, आनी ताच्या कडेन हो विशय मांडून आमी फुडें व्हरता. आमचे जे विशय भितर आसात ते आमी उलयतात, ताजेरूय कसो तोडगो काडपाक ताजेरूय चर्चा जाता. आतां ही चर्चा भायर वचपाची, ही चर्चा भायर चर्चेक येवपाची, होय प्रश्न येता. ताच्या खातीर स्पीकर सर म्हाका दिसता सम सॅंक्टिटी हॅज टू बी देर वेन वी टेक अप सच टायप ऑफ सेन्सिटीव इश्यूज. पॉलिटिकली वेदर इट इज काँग्रेस, BJP or any other party, each one has a stand, but when it comes to this type of issues स्पीकर सर, एक मुख्यमंत्र्यान आज जेन्ना रेजोल्यूशन मूव केला, आमी DPR विड्रॉवल मागता, आमी मागता विड्रॉवल DPR कर म्हणून, मादयची ऑथॉरिटी कर म्हणटा, आमी मागता मादयची ऑथॉरिटी कर म्हणून. स्पीकर सर फाटी कॅबिनेट जाली आनी कॅबिनेटच्या माध्यमांतल्यान आमी सुद्दां विचार जेन्ना मांडल्या तेन्ना सुद्दां कॅबिनेटांतल्यान डिसिजन्स व्हेरी क्लियर घेतिल्ले आसा. म्हादय ऑथॉरिटी तुका फॉर्म करपाक लाय आनी मुख्यमंत्र्या कडेन आजूय हांव मागता की जाता इतले बेगीन फॉर्म करून घे, तुज्या कडल्यान एक उतर येवनी कितले बेगीन करूंक मेळटा ती. हे स्पीकर सर आर इम्पॉर्टंट फॉर अस टू बी ट्रान्सपरंट टू द पीपल ऑफ गोवा. बट एट द सेम टायम स्पीकर सर सर्टन थिंग्स DPR समज घाला, टेक्निकली खंय आसा DPR, कितें आसा,
ताजेपेक्षा DPR आम्ही परत मागता. वी वॉन्ट टू रिजेक्ट दिस DPR or we want to ask the withdrawal of the DPR is a stand which the government we need to talk about in this resolution in this house, Speaker sir. तातून स्पीकर सर CWC मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ती तांणी एक टेक्निकल अप्रायझल एक्सेप्टन्स ज्यांनी DPRक दिल्ले आसा ते तांणी काडचे ही आमची मागणी आसा. सो मागण्यो सगळ्यो करता आसतना स्पीकर सर वी हॅव टू नो दॅट एज अ गव्हर्मेंट वी हॅव टू बी दर. उठ्ठा सुट्टा वी आर ऑल इलेक्टेड मेंबर्स. उठ्ठा सुट्टा काय जायना रेजिग्नेशन दियात, काय जायना हे करात. आमकांय दिसता डबल इंजीन सरकार जेन्ना म्हणटा तेन्ना समज दिल्ली आनी समज हांगा आसा आनी खंय समज कमसाण आसा आमकां एक विश्वास दवरचो पडटा मुख्यमंत्र्याचेर हू इज आवर लिडर अँड हू इज द लिडर ऑफ द स्टेट टू एन्श्युअर दॅट वी टेक अप दिस थिंग. हो विश्वास समज आमी मुख्यमंत्र्याचेर दवरना आनी तुमी रिजायन जावंक सोदता सोल्युशन सांगात. तुमचो सेंटराक कोण आवय बापूय ना, तुमचें खंय कांय अस्तित्व ना, लोक गोंया पुरतें आसा आनी तुमी फक्त रेजिग्नेशन भाशा उलयता. स्पीकर सर निर्मला सावंत जावं, निर्मला ताई तेन्नाची जावं, आमचो राजेंद्र बाब केरकर जावं, डॉक्टर नंदकुमार कामत जावं, नाल्यार सायंटिफिकली नाल्यार टेक्निकल सगळ्यांनी आपले विचार मांडले अँड वी आर ऑल्सो कन्विन्स्ड अँड दॅट इज वाय वेन वी से वेन द म्हादय फ्लोज. हांव परवरी स्पीकर सर मांडोवी रिवर म्हाका तेंकता आनी म्हादयचो इम्पॅक्ट ताजेरूय आसा. म्हादय कॉन्ट्रिब्युट्स टू अबाउट 43% ऑफ फ्रेश वॉटर स्वीट वॉटर टू आवर पॉप्युलेशन. म्हणजे 43% पॉप्युलेशनाक म्हादय उदक दिता हें आमकांय खबर आसा. आनी त्या खातीर 11 नदयो आमच्यो जरी आसल्यो वीच इज हॅविंग सॉल्टी वॉटर, म्हादय अलावज अस टू बॅलन्स दीस. आनी ताज्या खातीर स्पीकर सर ह्यो सगळ्यो गजाल्यो टेक्निकली जरी आय विल नॉट गो, वी हॅव टू एन्श्युअर दॅट वी हॅव टू कम टुगेदर. सगळ्यांचो एकूच टोन आसपा जाय की लर्नड एजी कितें आपले टेक्निकली करता फॉर द कोर्ट फॉर ज्युडिशियल मॅटर्स, मुख्यमंत्री कितें करता, आमचो WRD मिनिस्टर कितें करता, आर डुईंग इट इन दॅट मॅनर. आमचे सजेशन्स इम्पॉर्टंट आसा आमी दिवया, पूण खंय नाल्यार एक वाटचाल फुडें व्हरपा जाय. कर्नाटका आमच्या कडल्यान व्हरूंक शकना हें आनी कर्नाटका व्हरपाक दिवपाक जायना हें आमी ठामपणान आसात. पूण 40 people talking in one voice is more important than having split in thought processes, because this one upmanship is going to be different than what is in Karnataka. If Karnataka, all political parties can come together, why not Goa? And if it has to come in Goa, because the people's movement has to happen, will happen. But technically here, as an executive or a legislature, as a part of the assembly, which we say is supreme, we have to realize powers also lie within us. A resolution which will have an effective way of communicating की 40 मतदारचे संघाचे आमदार जेन्ना स्टँड घेतात along with these particular villages, it is automatically understood that the people of Goa share the same sentiments what we are sharing here. ताज्या खातीर स्पीकर सर म्हजो एकूच आसतलो, rather than casting apprehensions on our own people, we have to start thinking of the next generation. तेन्ना टीम गोवा जी आमी म्हणटा ती समज घट आसतली जाल्यार एकजूट जावन हें रेजोल्युशन घेवचें पडटलें, जातूंतल्यान आमी DPR विथड्रॉ करचो, म्हादयची ऑथॉरिटी फॉर्म करची, रोखडीच करची, बाकीचे आमी टेक्निकल जे आमी एप्रेजल एक्सेप्टन्स दिला DPRक सरकारान सेंटरान तो विथड्रॉ करपाक लावचो. हे विशय म्हाका दिसता नीड टू बी अ पार्ट ऑफ द रेजोल्युशन वीच वी नीड टू स्ट्रॉंगली पुट अप एंड टेक अप. हांगा कोणे तरी आमच्या आमदार फ्रेंडान सांगलें की आमी वोटिंगाक घालया म्हणून. Again, we are diverting the topic. So I will not move much into it, Speaker sir. I have full faith in our Chief Minister, who is a leader of our government. And I'm sure that in this couple of days, as we move in a singular resolution, वो लढाई बंद जावपाची गरज ना. एट द सेम टायम ही लढाई फुडें व्हरता आसतना हें रेजोल्युशन मांडून घेता आसतना म्हादय आमकां जाय वो आवाज सेंटराक पावतलो जाल्यार वो युनिफायड पावचो ही म्हजी एक मागणी करता. ह्या रेजोल्युशनाक सपोर्ट करता आनी मागीर 2 उतरां सोंपयता.